Bonjour Azul, salam alaikum, c'est Monsieur Emile Hassan, neuropsychologue avec vous. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo que je vais vous présenter ou bien que je vais vous partager. Et donc le thème sur l'hyperactivité ou bien les enfants hyperactifs ou le TDAH ou bien TDAH. Donc c'est un thème dont nous avons déjà parlé au passé et nous avons donc c'est une vidéo que nous avons déjà partagée. Là, nous avons parlé sur l'enfant hyperactif, l'hyperactivité, c'est quoi le trouble et quelle est sa source, quelle est la raison et comment est le vécu ou bien comment est la vie d'un enfant hyperactif. Et nous avons parlé aussi on a donné des définitions et comment est l'enfant soit à la maison ou à l'école. Et aujourd'hui, on va vous donner quelques conseils et consignes à suivre à la maison et comment éduquer cet enfant à la maison ou ailleurs. Donc, في الفيديوهات السابقة تحدثنا عن اضطراب تشتت الانتباه والإفراط الحركي، تحدثنا عن ماهيته، تحدثنا عن أسبابه، تحدثنا عن حياة ذلك الطفل الذي يعاني من هذا الاضطراب، تحدثنا عن الواقع المعيشي، وتحدثنا عن خصائصه وصفاته وكيف يمكن أن نقول بأنه طفل يعاني من الإفراط الحركي وتشتت الانتباه. إذا هذه محاور تحدثنا عنها في فيديوهات سابقة، واليوم سنحاول أن نقترح عليكم بعض التمارين أو بعض كيفية العمل ومواجهة أو التعامل والتعايش مع هذا الطفل الذي يعيش بينكم ولديه تشتت أو اضطراب تشتت أو إفراط حركي وتشتت في الانتباه. دونك السنة عندنا كان دي فيديو قاعدين نهضر شطح في لونفون ابيراكتيف ند شو السبان ند نسيت كان ند امكي تعيش ويقولوا داكيس عن ليبيراكتيفيتي سوا تيري لاتونسيون في توشيرات. دونك نهضر دابا نغفل امكي تعيش ونهضر دوخام نهضر فارا نهضر في لاسكولاريزاسيون الناس نهضر امكي دي ليكول نهضر داك بارابور لي زونفون نظن واش يخص واش تيجانا هذه مقاله في كورد النظام السيدي لا فيديو كيبو سيكي كنت نهضر كان باش نديرني وندنف كيران يولي كيران امشي كلاقه تخدم دوك شي كينو مشي كلاقه تعاش دوك شي كينو مشي كلاقه تخدم ميدس الكوخام ذا شو كلاقه ناس تخدم تو مشي كلاقه باش كان انت غادي يوال غادي سيخ في خطر ماشي الدواره وندير فيك باش نتمو 12 مي سي كالك كونساي كالك زيكزارسيس كان كالك اكتيفيتي جوست ان تو بوتي بروغرام عرفت ترسمي ذا على تخدم ميدس الكوخام وتفاقم ذاك ناقشيش يفدو يتبدل وتروحون تكرا لي زابيتود يكسعا كا لي كومبورتمون ديال يكسعا وتروحون. Voilà, donc avant de commencer de parler sur notre thème, nous voulons profiter un petit peu de l'occasion et de parler un petit peu sur la situation sanitaire actuelle qui est très très alarmante. Donc nous incitons bien, nous invitons tout le monde à faire preuve de sagesse, à faire preuve de donc tout le monde à se protéger et à respecter les conditions et à respecter donc les mesures sanitaires qu'il fallait prendre ou bien qu'il fallait faire pour c'est pour nous protéger et protéger nos familles, soit la petite famille ou bien la grande famille, soit les autres ou bien toute la société. Donc chacun de nous devrait faire ce qu'il fallait faire, parce que c'est pas de la rigolade. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de cette corona, elle n'existe pas. Alors là, on ne sait pas comment qualifier ces gens-là, mais il faut pas les écouter. Donc prendre les mesures nécessaires pour la protection, mettre de la bavette, du gel hydroalcoolique, le respect de la distanciation, donc aussi faire aérer les maisons ou bien les bureaux. Donc aussi il y a d'autres aussi c'est
comment dirais-je, c'est se consulter, y aller consulter chez les médecins et faire des radios, faire de ce qu'il faut. Aussi, maintenant, il y a des campagnes de vaccination et ils sont donc un peu partout sur le territoire national et aller en vacciner. Donc, aller faire son vaccin. Donc voilà. أين كاين ثورة وريس فرحة الكورونا يجيث تساوي العباد إلا عزيز ثورنا العباد ونتعاشى دونك اللي كيقوار مليح مليح ونتسمع حارة ويتصرح المرا دونك أدنى كان في غرية اليوم عند ميلة دي حذر المانيس دي حذر ودي كيتعاشى نيدس دي حذر ويا دي خم شطح الجالة دي سيري دا شاك فوا دي سيري شطح فاسنيس دي خم لابافيت عند إلي تصل غاشي دي بعد سينا أما دي كخام دي لي بيرو عند إلي لقطاير الحالة فوالا وكا يوكسي دي ميزور كي سي سامبل إكس ما نعاونون همذان بشكل وتمطريرا وميم طون ودي تلساقارا ودي تاورا عندنا كيف كيويا وصات ثري ودي هنا قارن بلي ولاش الكورونا ثلا لي زوبيتو تشورن كل شيء لا دونك مواجهة دونك اليوم نريد أن نغتنم الفرصة للحديث عن الحالة الصحية وحول ما يحدث عبر العالم وليس فقط في بلدنا الجزائر. ندعو الجميع إلى التوخي الحيطة والحذر واتخاذ التدابير اللازمة من أجل مواجهة هذا الوباء الخطير الذي يحصد أرواحا كل يوم. على كل حال نتمنى السلامة للجميع ونتمنى الرحمة والمغفرة لكل من غادرونا بسبب هذا المرض. نعود إذن إلى موضوعنا اليوم حول تشتت الانتباه والإفراط الحركي، أي اضطراب الإفراط الحركي وتشتت الانتباه. Voilà, donc on commence notre thème qui est comment éduquer un enfant hyperactif avec un trouble d'attention. Donc voilà, donc ils ont un TDAH, donc on va parler sur ce trouble-là. Tout d'abord, nous allons parler à propos de quelques points. C'est donc les points dont nous allons aborder, ce sont éduquer au quotidien. Et ça se fait comment? Donc donner des explications à votre enfant à propos de son trouble, aussi expliquer aux autres, donc l'entourage ou bien le coach ou bien l'AVS ou bien les gens qui vont intervenir pour vous aider, donc les gens qui veulent l'aider ou bien qui vont l'aider. Aussi aider votre enfant à s'accepter, donc aider votre enfant à accepter son état et à savoir qu'est-ce qu'il a exactement. Donc, lui faire un programme journalier, un programme quotidien chaque jour, donc depuis sa sortie de la maison jusqu'à son entrée à la maison. Aussi, donc des routines stables, on va parler des routines stables qu'il va donc faire aussi et comment ils sont bénéfiques pour cet enfant. Aussi, nous allons parler ou bien nous allons vous exposer la meilleure façon ou bien la façon la plus efficace et la plus adéquate pour faire passer son message à cet enfant, parce que il y a des méthodes ou bien il y a une manière, ce n'est pas de parler uniquement qui est donc important, mais c'est la manière comment convaincre cet enfant et comment lui parler et comment lui faire passer ces messages. Donc éduquer au quotidien, c'est comment dirais-je, son éducation se fait au quotidien grâce à l'éducation spécifique qu'on va lui proposer. Donc, expliquer à votre enfant, comment ça, on va expliquer à notre enfant, on va lui expliquer et éclaircir qu'est-ce qu'il a exactement, c'est quoi son trouble, qui est la source de ses difficultés, la source, on va expliquer aussi ses conséquences, les conséquences de ce trouble d'hyperactivité et d'attention. Donc, aussi, ses conséquences, on va lui expliquer jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il n'est pas le seul à vivre cet état, ou bien qu'il n'est pas le seul enfant hyperactif qui existe dans le monde, mais il y a d'autres enfants qui en souffrent déjà, il y a d'autres enfants qui ont de l'hyperactivité et des troubles d'attention. Aussi, on va lui expliquer qu'il n'aura pas donc
donc nous allons lui expliquer et éclaircir, comme nous l'avons déjà dit, qu'est-ce qu'il a exactement, parce que là, à un certain moment, cet enfant pourra donc avoir des mauvaises idées sur lui-même, aussi donc, il pourra aussi avoir un manque d'estime de soi. Donc, l'estime de soi aussi est important pour l'enfant parce que là, ça revient toujours à la personnalité de la personne, donc à ses capacités psychologiques aussi, donc. Il faut lui expliquer, c'est pour l'aider aussi, c'est pour dépasser le sentiment de persécution, parce que cet enfant, il est persuadé à un certain moment qu'il est nul, qu'il n'est pas utile, qu'il ne peut faire rien, aussi que tout le monde est contre lui, et parce que lorsqu'il fait des mauvais comportements, tout le monde le gronde, donc là il se sent que tout le monde est contre lui, tout le monde ne veut pas le laisser libre comme il veut, le laisser vivre libre comme il veut. Voilà, donc, puis avec, lorsqu'on explique à cet enfant, lorsque vous prenez votre enfant et lui expliquez qu'est-ce qu'il a, là, il aura une idée, ou bien il saura qu'est-ce qu'il a exactement, et lorsqu'il arrive à l'école, il pourra expliquer aux autres enfants, qu'est-ce qu'il a exactement, parce que des fois, il y a des enfants qui viennent et lui dire pourquoi tu ne fais pas ça, pourquoi tu ne fais pas ça, pourquoi tu ne fais pas ceci et cela, et voilà. Donc, comme les autres enfants qui ont d'autres troubles, par exemple un enfant asthmatique, un enfant qui a un problème cardiaque, donc, lorsqu'on part chez lui, on trouve tous les enfants qui jouent au ballon, qui courent, qui font des footings, alors lui, il s'assoit dans un coin, et lorsqu'on lui pose la question, il nous répond parce que là, j'ai un problème cardiaque, je ne peux pas courir, ceci et cela. Donc, même cet enfant, même votre enfant qui est hyperactif, donc, il aura une idée sur lui-même et pourra quand même exposer son problème aux autres enfants. Voilà, donc expliquer à l'enfant que c'est quoi son trouble, et qu'il est aussi, comment dirais-je, qu'il n'est pas... qu'on n'a pas le droit de le condamner. Aussi, c'est des choses, c'est un trouble qui le dépasse. Aussi, qu'il est capable de faire beaucoup de trucs, mais il suffit de travailler et d'écouter ce qu'on lui dit et applique nos conseils et nos consignes. Voilà, donc, deuxième point, donc, expliquer aux autres. Ça veut dire quoi, expliquer aux autres? Donc, nous allons expliquer aux autres personnes qui peuvent nous aider, aux autres gens donc, qui peuvent nous aider, qui peuvent, parce qu'il faut leur expliquer c'est quoi le cas de cet enfant pour éviter tout mauvais regard, pour éviter donc ce qu'on appelle voilà, donc c'est pour éviter des mauvais regards, c'est pour éviter des trucs inattendus, pour éviter un malentendu possible qui pourra donc y arriver, parce que lorsqu'on voit un enfant hyperactif, il court dans tous les sens, donc il est hyperactif, donc même ses idées sont pas vraiment stables, il y a une certaine instabilité, soit corporelle ou bien cognitive, donc là on parle du langage, donc c'est un enfant qui est instable, et là lorsque ces gens comprennent qu'est-ce qu'il a ce petit, ils vont nous aider, et ils vont lui proposer des exercices, ou bien ils vont lui donner des conseils, des consignes adéquates à son cas, parce qu'ils ont compris qu'est-ce qu'il a réellement cet enfant. Donc
lorsqu'on comprend un truc, lorsqu'on comprend une maladie, lorsqu'on comprend un trouble, c'est quoi exactement? Donc, la prise en charge ou bien le protocole thérapeutique sera mis à propos, donc, sur ses capacités, sur ce qu'il peut faire et ce qu'il ne pourra pas faire, donc sur ses capacités, puis il va le suivre, il va suivre ce programme jusqu'à ce qu'il s'en sortira, et Inch'Allah, voilà, donc c'est bien, donc, et leur expliquer que leur rôle est majeur dans l'accompagnement et l'amélioration des symptômes. Donc, c'est aussi, il faut multiplier ce qu'on appelle les intervenants. Donc, le fait qu'il y a beaucoup d'intervenants, donc cet enfant essaye de leur répondre et d'appliquer ce que ces intervenants, soit son coach, soit son AVS, soit ses parents, soit ses cousins. Donc là où il part, il y a quelqu'un qui en prend soin de lui. Donc là où il y a, soi-disant, à la piscine, il y a cet entraîneur, à l'école, il y a son AVS, au parc, il y a aussi peut-être son AVS ou bien ses parents, à la maison, il y a ses parents, il y a ses frères, il y a ses sœurs. Donc à chaque fois, il y a quelqu'un qui l'oriente et le guide, et lui, bien sûr, il essaye de répondre. Donc il profite de la présence de ces intervenants, et là, lorsqu'il y aura, donc, c'est chaque fois, chaque instant, il y a quelqu'un à côté de lui qui l'aide et qui l'oriente, là, il aura bien sûr, donc, il fera, ou bien il va répondre de petit à petit, et là, on commence à voir des améliorations qui apparaissent. Voilà. Donc, un autre point qui est aider cet enfant à s'accepter. Comment nous devons aider cet enfant à s'accepter? Donc, il y a beaucoup d'enfants qui sont hyperactifs, ils ont les mêmes signes, presque les mêmes signes, ils ont le même trouble, mais il y a une différence entre eux, et c'est pour cela qu'on dit chaque cas est un cas. Ça veut dire quoi? Donc, parce qu'il y a chaque cas est un cas, il y a des différences dans ce qu'on appelle la personnalité. Donc, chaque enfant a sa personnalité. Chaque enfant a son état psychologique. Chaque enfant a ses capacités. Chaque enfant a sa volonté. Donc, même s'il y a deux enfants qui ont les mêmes signes, des fois, on reçoit des jumeaux. Donc, et lorsqu'on travaille avec eux, il y a quelqu'un qui répond au programme, il y a un autre qui ne répond pas au programme. Il y a quelqu'un qui fait une avancée, et il y a quelqu'un qui reste stable. Donc, il y a donc il y a cette différence qui est la personnalité des enfants. Donc, il faut parler de ces difficultés. Et il faut définir bien qu'est-ce qu'il a exactement. Il faut définir que ce n'est pas lui la cause, et dire que c'est son trouble qui est la cause et que ça le dépasse. Donc aussi, il faut lui dire que qu'il ne fait pas exprès il ne fait pas exprès lorsqu'il fait ce mauvais comportement, cette instabilité, que ce n'est pas lui qui veut les faire. Donc ce n'est pas exprès, et lui dire aussi ce n'est pas lui qui veut oublier son cahier à l'école, ce n'est pas lui qui veut oublier ses affaires à l'école, ce n'est pas lui qui veut à ne pas terminer son exercice. Donc c'est son trouble qui est à l'origine. Donc comme nous avons déjà cité, qu'il y a cette différence entre les enfants, mais il faut lui faire comprendre, et comme ça, lorsqu'il comprend son cas, lorsqu'il ressent qu'on est derrière lui, et il faut donc il faut le rappeler que ces difficultés n'enlèvent rien à l'affection et à l'amour que vous lui portez. Donc il faut lui expliquer et lui dire que ce trouble ne va pas arrêter, ne va pas faire stopper l'amour que vous lui donnez. Donc, à chaque jour, vous lui dites que vous lui signifiez votre affection vers lui. Et comme ça, parce qu'à un certain moment, cet enfant, il dit que mes parents ne m'aiment pas.
parce que je suis instable, parce que je fais trop de bêtises, parce que ça, parce que ça, parce que ceci et parce que cela. Donc, il faut le rassurer. Il faut le rassurer de ce côté jusqu'à ce qu'il sera donc jusqu'à ce qu'il accepte son trouble et accepte son état. Et comme ça, et là, et lui aussi, il faut lui signifier et montrer que vous êtes derrière lui, à l'aider, vous êtes avec lui, à le soutenir, vous êtes derrière lui pour le soutenir, vous le soutenez à chaque fois et à chaque instant et à chaque moment. Voilà, donc aussi un autre point qui est lui faire un programme. Donc, c'est bien de l'informer, de lui informer de l'ordre des différentes étapes prévues que vous allez faire pendant la journée. Par exemple, en sortant de la maison, en marchant un petit peu jusqu'à l'arrêt, puis on monte dans le bus et nous allons descendre au 5e arrêt, ou bien au 6e, ou bien au 4e, puis on descend, on tient la main, tu tiens ma main, et on marche, et on rentre dans une boulangerie, puis on sort et on rentre chez la boucherie, puis on sort et on rentre dans un magasin pour acheter ceci et cela, puis nous allons entrer à la bibliothèque pour remettre nos livres, puis on sort et on revient vers un arrêt, puis on monte, puis on revient à la maison, et voilà, donc on revient à la maison. C'est ça donc le programme qu'on va suivre aujourd'hui. Et il faut lui parler comme ça et lui dire mon fils, aujourd'hui on a un programme, nous allons donc des étapes à faire, donc des étapes à faire et à passer, donc nous allons faire ceci, cela jusqu'à ce qu'on rentre à la maison. Puis des routines stables. Là, lorsqu'on lui donne donc ce programme, il faut inclure des routines stables. Des routines stables, ça veut dire que c'est des routines journalières qu'on fait chaque jour, et c'est des routines, donc les routines sont vraiment bénéfiques pour cet enfant. C'est pour donc améliorer son état, c'est pour gagner beaucoup de temps en ses activités. Lorsqu'un enfant donc a une activité à faire, donc à prendre du temps pour achever une activité, par exemple recopier un texte ou bien 3 lignes en un quart d'heure ou en 20 minutes ou en 30 minutes. Donc avec les répétitions journalières, donc avec comment dirais-je, un entraînement quotidien, chaque fois on fait, jusqu'à ce que cet enfant va donc faire son exercice avec toute spontanéité et en un temps record, soit disons le 20 minutes, il le fera après en 5 minutes, et ça, donc c'est ça le bénéfice de ces routines stables. Puis il y a des routines, donc comment dirais-je, là, on a besoin d'un tableau et nous allons placer selon un ordre particulier les différentes tâches qui se retrouvent quotidiennement. On dit donc à notre enfant, on doit lui montrer une étape par étape. Donc l'enfant doit faire que l'enfant doit faire des trucs pendant la journée depuis qu'il se réveille jusqu'à ce qu'il se couche le soir. Donc on a besoin d'un tableau ou bien d'affichage dans sa chambre, ou bien donc il lève, il voit donc des traits comme ça, qu'est-ce qu'on fait, donc il lève, il va se laver, il va faire ceci et cela. Puis donc ces routines stables, par exemple, après avoir donc fait quelques étapes, et nous on sait que c'est un enfant qui aime la télé, ou bien qui aime voir du sport, ou bien donc il a un don, ou bien il aime y aller au parc. Puis donc nous allons faire avec lui 5 tâches par exemple, et à 11 h ou bien l'après-midi on part au parc pour voir des animaux et tout, puis on rentre et on continue notre travail. Voilà, donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle les routines agréables. Donc ces routines, c'est ce que cet enfant aime à faire et ce que l'enfant s'en est attaché. Donc c'est des routines ou bien c'est des activités que l'enfant s'en est attaché. Voilà, donc lui. Voilà, donc maintenant on passe à la manière avec laquelle on passe notre message pour cet enfant. C'est de lui tenir la main
et de le regarder dans les yeux, et puis on essaie de passer des consignes claires, simples et directes. Donc au lieu de crier, au lieu de faire, de le grandir, donc, et de le frapper, ou bien c'est pas de crier tout le temps, donc d'une chambre, par exemple de la cuisine vers le salon, ou bien de la cuisine vers la chambre. Donc ça ne sert à rien et ça n'aura aucun sens pour votre enfant. Votre enfant a besoin d'être compris et a besoin donc d'être compris, et nous devons comprendre cet enfant, et le fait qu'on le comprend, donc on saura comment nous conjuguer avec lui, donc il saura comment nous comporter avec lui. Voilà, donc on l'appelle à cet enfant tout d'abord avec son prénom, viens chez moi. Puis avec un complément, viens chez moi. Par exemple, la maman va lui dire, viens chez moi mon roi, ou bien mon amour, ou bien je ne sais pas comment vous appelez vos enfants à la maison. Et lorsqu'il vient, donc vous lui tenez les mains comme ça, et prenez ses mains et le regardez dans les yeux, parce que prendre la main du petit, ou celui qu'on aime, diminue son anxiété et son stress. Et son stress aussi joue un rôle fondamental dans la communication interpersonnelle. Donc là, lorsqu'on tient les mains de notre petit, et on le regarde dans ses yeux, comme ça, déjà lui, il va sentir de la sécurité, il va sentir l'amour que vous lui transmettez. Voilà, donc il y a ce qu'on appelle, ça joue sur le plan psychologique, et voilà, donc ça joue sur le plan psychologique et affectif. Voilà, donc pour lui transmettre des messages, et puis vous allez commencer à lui transmettre des messages clairs, avec des mots simples et directs, et sans faire de grandes phrases comme ça, ou bien de longues phrases. C'est juste lui dire fais ceci, fais ceci, fais ceci. Et de préférence d'utiliser des phrases positives que négatives, au lieu de dire il ne faut pas faire ça, il ne faut pas. Dites-lui directement fais ceci, fais cela, fais cela. Donc, au lieu de dire il ne faut pas faire du bruit lorsqu'on arrive chez Mimi ou bien chez Tata, il ne faut pas faire du bruit, il ne faut pas courir trop dans la maison, alors il vaut mieux de lui dire reste calme. Lorsqu'on arrive chez Tata, tu dois rester calme, tu dois rester tranquille, sage, voilà, marche doucement. Voilà, donc c'est comme ça qu'on donne des conseils pour voilà, pour le petit garçon. Voilà, c'est ça donc la manière de se conjuguer avec son enfant, ou bien la manière de vivre avec son enfant hyperactif à la maison. Donc il y aura d'autres conseils et consignes, d'autres exercices à vous donner prochainement, Inch'Allah. إذا اليوم سنقدم لكم مجموعة من النقاط، مجموعة من الإرشادات والنصائح التي يمكنكم أن تتعاملوا بها مع طفلكم الذي يعاني من الإفراط الحركي مصاحب بتشتت الانتباه أو عدمه. إذا سنتحدث اليوم كما قلنا، ولا نتحدث عن ولا نقدم بتعريف أو خصائص هذا الاضطراب، وإنما ندخل مباشرة في صلب الموضوع ونقدم لكم بعض النصائح، وهي كيفية التعامل مع الطفل يوميا بصفة دائمة ومتواصلة وباستمرارية. وبعدين سنتحدث عن تقديم شروحات وتوضيح الاضطراب للطفل، وبعدين تقديم شروحات وتوضيحات بالنسبة للأفراد الآخرين، أي أفراد الآخرين الذين يمكنهم مساعدة ذلك الطفل، وبعدها مساعدة الطفل حتى يتقبل اضطرابه. أي تقبل الاضطراب مهم جدا بالنسبة للطفل حتى يتمكن من التحسن والاستجابة لما يسمى بالبروتوكول التربوي أو العلاجي المسطر من طرف الأخصائي أو المختص الذي يتابع عنده. إذا تسطير برنامج تربوي وعلاجي حسب حالته. الروتين، نتحدث عن الروتين المستقر لروتين ستابل، وبالتالي وأخيرا
مثلا نتحدث عن أفضل طريقة ونقدم لكم طريقة كيفية تقديم وتلقين المعلومات والنصائح التربوية لذلك الطفل. إذن العمل مع الطفل يجب أن يكون يوميا وبصفة دائمة وبصفة استمرارية. ذلك سيكون ذلك يكون في صالح طفلكم. إذن تقديم شروحات وتوضيحات عن الاضطراب بالنسبة للطفل مهم جدا أن يعلم الطفل ما به وما أصابه، وأن اضطرابه وأن إخفاقاته وأن فشله مثلا في المدرسة أو في إتمام التمارين أو الأشغال الأخرى أنه ليس هو من يريد ذلك، وإنما هي سببه ذلك الاضطراب الذي يعاني منه. إذن يجب أن نوضح له الأمور حتى يعلم ما لديه وما به، وكهو كغير الآخرين، كهو والآخرين مثلا لأن يجب أن يعلم بأن هذا الاضطراب ليس فقط هو من يعاني منه، وإنما هناك أطفال آخرون. وبالتالي لما نشرح ذلك للطفل سيكون لديه فكرة عن اضطرابه، وغدا يمكن أن يقدم شروحات لأطفال مثلا أصدقائه في المدرسة حاله حال الذي لديه اضطرابات أخرى، مثلا على مستوى القلب، مثلا على مستوى التنفس. فلما تجد طفل كل التلاميذ يجرون ويلعبون في الساحة مثلا فهو جالس، ولما تسأله يقول بأن السبب أن لديه اضطرابات أو مرض على مستوى القلب، فذلك لا يسمح لي بأن أجري كثيرا أو أن أمارس رياضة أو كذا وكذا. وبالتالي طفلكم أيضا لديه الإجابة، حتى لما يطرح له أسئلة: لماذا لا تواصل؟ لماذا لا تكمل تمرينك في الوقت المناسب؟ لماذا تضيع أدواتك؟ لماذا تنسى؟ لماذا؟ وبالتالي هو سيقول أنني لدي اضطراب ما أو كذا، أو أنني يجب أن تكون لدي مهلة أو وقت أكثر منكم حتى أكمل دروسي. وبالتالي هذا سوف يساعد ذلك الطفل. وبالتالي سنقوم أيضا تقديم شروحات وتوضيحات وتعريفات وإيضاح الأمور بالنسبة للأفراد الآخرين، سواء أفراد العائلة أو أولئك الأفراد الذين يمكنهم أن يساعدوا ذلك الطفل. لأن لما نقدم الشروحات فهم أيضا بدورهم يعلمون ماذا أصاب ذلك الطفل، وذلك سيقوم بإيضاح الأمور، وبالتالي لا تكون نظرة سيئة عن الطفل، وبالتالي فسوف يتصرف الطفل كما يشاء، ونحن نريد ونحن ندرك ما به وما يعاني منه. هذا إذن المغزى من تقديم الشروحات والإيضاحات وماذا يعاني منه الطفل. لأن يجب فيما بعد تدخل الكثير من الأخصائيين والكثير من الأفراد، مثلا المرافق إلى المدرسة، المرافق للمدرسة، والمدرب مثلا في المسبح وفي الدار وفي البيت. نحن كأفراد عائلة نساعده، إذن والعائلة ككل تساعده. بالتالي هذا سوف يساعد ذلك الطفل، لأنه كل مرة سيحاول أن ينصب اهتمامه بذلك النشاط الذي يقدمه له ذلك المساعد، إما خارجا، ولما يدخل إلى الدار يجد نشاط آخر، ولما يخرج إلى المسبح يجد مساعد آخر سوف يساعده. وبالتالي تكون هناك استمرارية ومواظبة في تطبيق البرنامج العلاجي أو البرنامج التربوي المسطور من طرف المختص. وبعدين مرحلة مهمة أو نقطة مهمة، وهي مساعدة الطفل حتى يتقبل اضطرابه. يجب أن نساعد ذلك الطفل حتى يتقبل الاضطراب، لأن تقبل الاضطراب لديه أثر جيد، سيكون لديه إيجابيات أكثر من السلبيات. لما نتقبل الاضطراب سوف ننتظر إذن فقط من يساعدنا وكيفية التقبل، وسوف يبقى فقط لدينا أن تكون الرغبة وأن نطبق كما يجد ذلك تلك إذن التمارين، سوف نطبق تلك الشروحات، سوف نطبق تلك les conseils سنطبقها بشكل جيد، وبالتالي سيكون التحسن. وهذا من كيف ويجب أن نشرح للطفل بأن ذلك مهم جدا، أن نشرح للطفل بأننا نحن معه، نحن نسانده، وأن الحب الذي نقدمه له، وأن الرعاية، وأن
كل ما نقدمه له من عاطفة سوف لن يتوقف. نقول الأم مثلا للطفل أحبك أحبك أحبك، أنت كذا أنت كذا أنت كذا أنت كذا، وهذا الاضطراب سوف لن يجعلني أكرهك أبدا، فأنا هنا أمك سأساعدك وأحبك أكثر مما مضى. وهذه هي بعض الألفاظ التي يمكن أن يسمعها ذلك الطفل. وبعدها سنقوم بتصدير برنامج تربوي يومي وعلاجي حسب حالته، تصدير برنامج يتضمن ما يجب القيام به خلال اليوم من النهوض من الاستيقاظ صباحا إلى النوم ليلا. فمثلا لما كل يوم نقول نسطر برنامج خاص برنامج فيه مراحل مختلفة سوف نقوم بتجاوزها واحدة تلو الأخرى، ونحن نطبق ذلك البرنامج، والطفل سيكون معنا ونكون نساعده حتى يجتازها بكل نجاح، كل مرحلة بكل نجاح. وبالتالي وبعد كل نجاح يجب أن يكون هناك des éléments renforçateurs ou bien des renforçateurs، أي ما يسمى بالمساندة أو المساعدة أو أن نهنئ الطفل كلما يتجاوز مرحلة بنجاح، أن نساعده، أن نقدم له التشكرات وأن نمدحه حتى يواصل وحتى نخلق في نفسه روح الاستمرارية والمواظبة. وبالتالي ندخل ما يسمى بالروتين المستقر. لما مثلا نسطر برنامج ونعلقه مثلا في غرفته، ينهض صباحا فيجد ما يجب فعله في ذلك اليوم، ونحن نكون معه ونساعده ليستيقظ، ثم الحمام، ثم الخروج، وبعدها التسوق والدخول إلى المتجر أو الدخول المطعم أو الدخول إلى المخبزة، وبعدين لما نعود في الطريق نفعل كذا وكذا وكذا. ولما نصل إلى البيت مثلا ونحن ندرك بأن ذلك الطفل لديه رغبة في مشاهدة التلفاز، لما نقوم ببعض التمارين سوف نعطي له وقت مستقطع، وقت ما حتى يشاهد التلفاز، وبالتالي هكذا دواليك حتى يصل الليل، وبالتالي غدا نوم جديد وعمل آخر وعمل جديد. إذا الروتين المستقر أيضا روتين ستجعل الطفل سيجعل الطفل، أي العادة تجعل من الطفل، تسهل الطفل الأمور وتجعل منه أن يقتصد الوقت في القيام بتمارينه، مثلا عوضا من 10 دقائق من أجل كتابة 3 أسطر، وعن طريق العمل والمواظبة والعمل وباستمرارية وبصفة اعتيادية سوف ينجز ذلك الطفل العمل في خلال 5 دقائق. وهذه هي الفائدة، وهذا هو المنتظر منه، وهذا هو المرجو من خلال البرنامج. إذا تبقى لنا عنصر أخير، وهو أفضل طريقة لتقديم وتلقين المعلومات والنصائح أثناء التربية للطفل. لما نريد أن نطبق برنامج علاجي يجب أولا ابتدائيا تجنبوا ما يسمى بالصراخ العالي، الصراخ أو لما نقول طفل أنت أو التوبيخ أو ذلك لا ينفع أبدا. فإذا أفضل طريقة هي أن ننادي للطفل باسمه. أولا ننادي للطفل باسمه ونزيد بعد اسمه صفة معينة، مثلا تعالى. كل أم كيف تنادي لطفلها تعالى أميري، تعالى حبي، تعالى يا كذا ويا كذا ويا كذا. ولما يأتي يجب أن تمسكه بكلتا يديه وأن تنظر في عينيه حتى ذلك الطفل يهدأ يكون هادئ، وبالتالي ينتظر ما تقول له أمه. أو أحيانا يمكن أن نتحدث ونضع أيدي فوق هكذا وبالتالي فوق الكتف الطفل حتى يحس بما يسمى بالهدوء والراحة النفسية، وكذلك لأن هذه أفضل، لأن لما نمسك بيد طفل صغير أو بيد من نحب، فبالتالي يكون تبادل شعور خاص نحس به بالطمأنينة والراحة النفسية. وهنا نقوم بتلقين الطفل بعض
النصائح، نقدم له بعض النصائح، ولما يسمع كل تلك النصائح نطلب منه أن يعيدها. إذا فتقول حبيبي عاود واش قلت لك، أميري عاود واش قلت لك، واش قلنا، وهو يعيد تلك النصائح. تقول عاود وهو يعيد تلك النصائح، وهكذا دواليك حتى ترسخ في ذهنه، وبالتالي نكون قد أعطيناه نصائح وهو لما يعيدها إذا سيتفكرها، وبالتالي لما نقوم بالعمل أو بمباشرة العمل هو إذا ذلك يسمح له بأن يتنبأ بكل مرحلة تأتي، وكل مرحلة تأتي وبعد وما يأتي بعدها وهي دواليك، وبالتالي يكون هناك تواصل أو يكون أو لا يشتتنا انتباهه، لأنه سيبقى فقط تركيزه سيبقى مركز على ذلك البرنامج الذي سوف نطبقه. إذا هذه نصائح لن تتوقف عن هنا، لن نتوقف فقط على هذا القدر، فإنما هناك فيديو لاحق سوف نصدره أيضا سنواصل في تقديم النصائح والإرشادات عن أولياء الأطفال وكيف التعامل معهم في البيت. هي دونك نهضر ديجا كان ما كدنا كل فونفون ثورة دونك في لونفون يلحو نطاس أدنيني كان لكن يلاقص ومكاس نخدم بوخام دونك يتزورا إلا قد نسفهمي وقشيش هذه زار شويك ساعة لشو قلان غورس لشويك ساعة كوم بروبليم لشو دونك لا قصد نسفهم باش هذه زار شويك ساعة بلي وباش هذه زار باش كان هذه الزار ينكني يزمرات يخدم بلي ماشي نتون فيارات نخدم بلي التروب اللي الناس دالي دا وفنيك ساعة يكني تجي جنرا يخدم. فوالا دونك من بعد من خدمه كايني انت غادي يزار كيسكي لا اكزاكتومون. من بعد دوزيام بغينا تزيد نسفهمي وديك كي لا نكودنا وديك لا ندير لا فامينا وديك راه غيعاوننا ناس اللي دا شويه ساعه وخشيشاكي اسني خشيشاكي ساعه باش الناس كما يخدم كومبورتمون ما يتبوجي دسون وخلعنا راه الدين شنو شويه وانا كواكي نو كونطار اللي نزران ديجا دي شويه ومن بعد ما تعاونون اون فونكسيون دو سي كاباسيتي تعاونون على حسب ماشي كزمان على حسب ماشي كزرا دونك على حسب ماشي السنن دونك على حسب الحاله ناس على حسب بوشوك سانتا باش يكون من بعد البروجي ثيرابيوتيك اللي نخدم كنيدس ادي ريسيس ومن بعد مين سفامي وذاك اللي داغون خاطر ماشي كان يولي انترفينو لينا دي لي بوتيت سون اوتوفوني سون بسيكولوج دي لي تي لا فامي دي لي سون في اس دي الكوتشين سوا دي فارا دونك من بعد نفاق شي شيء ما يلينا تصلي زي انترفينو غيعاون مليح دونك شي اللي قام توجور كونسونطري هذه سي توجور دي تريبوندي يوينك نسي قال الكوتشين نسي يمكن نقال بلين كخوام دونك توجور دي لي كونسونطري هو اللي تكونسونطري ولا يخدم ماشي يخدم فوالا ومن بعد مين كفا دونك انسي ازد نفهمو شني اسنسيه مي كدي يقفل انك نيك ساعيكني هذه يقفل بلي كنت سي دون اونفون سي فري لا نويض من انت بلي ماشي لا انت كانك ساعه فيليكي عطاسي لنا من انت دونك الا قال غادي يتخلق شو عقلا في راسك نتعاون باش كنا دي باسي كاين لكم يزمير وباش هذه على من اثنين ارزات باش كان شي كسو في اكس ساعه دونك الفو الا قد يحسب بلي كيقراو كودس الا قاس نفهم وهذه حسب بلي نتعاون يقول لك كان ورس انت يخدم شو يلحقن اف يخدم فوالا ومن بعد من كفايه كي من كيقفلو كاينين ساعه ومن بعد دونك هادي يقول لك كان نخدم دونك لو بروجي ني نخدم شاك جور نخدم ان بروجي ناض زاكتيفيتيات نخدم ديك الصباح باغ اكزومبل ندير في طابلو لا شومبر ناس ندير في بلي كدي كار ومن بعد ما هادي شي ناس هذا واحد يسيروز ومن بعد مي يسير نفرفرا ما نفرفرا دا شو لا كنخدم ماكينه نفرفرا سنه عندي نسون تاع ديال نعدي ذا نخدم هكا نراكا نكشمدنا غايا نفصيا غنويا نحلا بيبليوتيك باغ اكزومبل نساس ليفريني كما درنا هويا ومع تسينا كنا نروح لا بولونجي دنا الخبز نعشو بعد نوالد ندير البيس باش كنا نوال سخام وما نخدم سخام نخدم معايا نخدم نفطر نخدم معايا غيا لا سياست ومن بعد تمديت نمشي منسي ومن بعد قبل نتصل نحكوا اون استوار ومن بعد نتصل دونك هي كلنا قاعدين نخدم ومن بعد يا سيرتين روتين دونك كاين اللي كنحملو خشنات يخدم الا مره تنشش داخل باش يتحس يا راس لونوي دونك نخدم 2 3 4 5 اكتيفيتي نزاش لونفون كيحمل لا تيليفزيون باغ اكزومبل فنا هو يولي يشطح لا تيلي بعد غادي نكس انا نكمل لي زاكتيفيتي سي لونفون باغ اكزومبل يزرا يحمل غادي يروح للبارك اللي هو لي زانيمو داكور نخدم شي طوح الصباح 2 3 اكتيفيتي ومن بعد نفاق فنا هو البارك اللي هو لي زانيمو هاد نوال داون
ما نحوك فين نسفهم ما نخص خام إلا كنخدم إلا كنخدم إلا كنخدم نخدم فوالا دونك من بعد ترود قرينا لا ميور فاسون أمشي كلا قصد نفكو قشيشاكي أمشي كلا قصد نوريو قشيشاكي دا شو كلا قد يخدمو قشيشاكي دونك أمشي كلا نكوني أنا عايشي نسبي كلا نكوني أسنف لي كونسيور شي خاطر ماشي روح كان مدرس دونك لا مانيير يقلهان دونك وليو تعقد في الناس وليو تنقصد لي شاني وليو تريغمونط وليو سيرك شي تسلاقى في النوع تعقد في الناس تسلاقى في النوع ماشي دونك ساعات لا ميور مانيير سي كو السول سيسميس تو دابور كي تنزول في السول سيسميس والسنين ارواح par exemple Axel, Aylan, Massinisan, Jigurta, par exemple Jigurta, Arwah, Midiu Saoron, تتفت كيفاش نيس تتفت كيفاش نيس ومن بعد نتا كمل يتوالي تسوالي تروال النيس ومن بعد السنس بيان سور دي كومبليمون كيتساوالو كل يوم كيتساوالي ميس كل يوم كيتلاقى في ميس سواني الهان ومن بعد سينا كاين السنيض مي الى قاكا الى قاكا الى قاكا خاطر نتا ما تفضل كنشوفو سيس ما تفضل كيفاش نيس هاكد ما توالد سالنيس انت اللي كان كما تي كان دونك الفاسون غادي يحاسب ليك لا الا واش تسموندو الا واش اكسناني انت نفسيتيس ولا واش تصبون اكس نقص لابريسيون ديال نفسيتيس داخلين سنتا يسنقص لابريسيون داخلين خاطر كما نتفاكو سبوني نحمل نعطيني نحمل دونك اون سون الا واش ينتفادا الا واش يقلها ناس نحس زيدان واش نحس انه غادي نحس كالم دونك غادي يكسن ستريس عافاك لونكسيتي ونهضر كنستولي وسنسفهم وبعد ما نفهم سنيني فوالا الا كتخدم لاكا الا كاكا الا كاكا الا خصك نخدم دي فراز سامبل اي كوريكت كون نخدم بريسيز دونك اوليو سكتر دوكا خدمه لك وخدمه لك بالك هكا بالك هكا الناس كنسوا ديزون باس السنيد السيكيتور انا نروح اروخم الفلان نلحق ردينا اوليو السنيد بالك تزهر بالك هكا الناس كان الحوس التاويل قيم ترونكيل تبوجي قيم ترونكيل قيم ساج قيم ترونكيل فغي راك ولا في قيمه داياكي دونك فوالا دونك حتى لا مانيير واش زعما السنين بلي خدمه لك دونك تاني كنسي دي فراز سامبل خدمات تو ان ديسكور باسكو تزال انت ساعه اون هيبراكتيفيتي ساعه سورتو ملي سان لونفون ساعه دي تروبل داتونسيون دونك يوعار دونك تما صافا كان 2 3 مو خلاص ومن بعد مي تكفي دوك الناس نعاود كنشوف الدنيا فيرا عاوديت كنشوف الدنيا ومن بعد انت عاود شوف الدنيا السي عاوديت هذيك عاوديت ومن بعد من يعاود دونك يزرد بلي يشفى يحفظ شو يقلق في يخدم ايطاب بار ايطاب على ما يخدم ومن بعد بيان سور بعد مي كريسيو اون ايطاب لا دوز ايطاب بيان سور تيني ترونفورسي كني باش كنا قيم توجور يسعى لا فولونتي ماسك زان بون ما خمس كان يلها ما خمس بيزو يلها اني نستخدم ما تصدونتي سلحنا كيسي لها ما تفطروا ما كاين لها ما في كذا ان اوبجي لها ما في كذا الحاجه كيحملي لها شني باش كنا ديجي توجور ورس فوقوني توجور ورس لا فولونتي نساعي كل باش كنا يكمل هذه خدمه رزدات سينو مهلا ماشي كاكي يعرف وقتاش باش كنا خاطر يعار صح خدمين سني يعار لي زونفون امبيراتيف ماشي الحاجه سهلا يميك دونك كومام لان سيرتان زيكزارسيس كالك مانيير كالك زابيتود اللي قاعد نخدم يسن واش نتنمد واش نتحفظ وباش كنسن كيستقدم مني وين كني سيوارنا كني فوالا دونك هي نحقد كان على الفقاره كون دريني تنمير نون سمحت انا ما نعطل في لون تصاص تحضر في نون اكون نجي لهنا ارتكتنا ان شاء الله خاطر مازال لا فيديو اللي نديرو لنا كاين النصايح عندنا نوع ولا عندنا ندير في لا مانيير مكاتلين يقولوا نون مكيرات هضر ميدس لا مكيرات كومبورت ميدس وخامنا دي فرانا عندما ميدس ومكيرات تيليم يدس. إذا هذا هو وصلنا إلى ختام هذا الفيديو. نتمنى أن لم نطل عليكم الكثير ونتمنى أنكم قد استفدتم ولو بالقليل. نترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم. Et donc là on est arrivé donc à la fin de cette vidéo. Espérons que vous avez donc bénéficié de ce que nous vous avons donc exposé, nous vous avons donné dans cette vidéo. Il y aura d'autres vidéos à propos toujours de ce thème parce qu'il y a d'autres conseils et consignes à vous donner. Je vous laisse et je vous souhaite le bon, je vous souhaite une bonne journée et protégez-vous. Salam alaikum et Inch'Allah.